L'Élysée reçoit un criminel de guerre. Mercredi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec l'ancien chef de l'armée de libération du Kosovo, Hashim Thaçi. Une rencontre qui soulève bon nombre d'interrogations alors que la situation du pays reste en suspens. Thibaut Bastide. Paris déroule le tapis rouge pour un terroriste. Voilà comment on pourrait qualifier la venue du président autoproclamé du Kosovo, Hashim Thaçi. Mercredi, l'ancien chef de l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, a été reçu au palais de l'Élysée par Emmanuel Macron en personne. Une visite loin de faire l'unanimité. En effet, s'il est naturel que le président français reçoive d'autres dirigeants politiques étrangers, la venue d'Hashim Thaçi suscite la colère de bon nombre d'observateurs. En cause, le passé plus que trouble du président autoproclamé du Kosovo, notamment lorsqu'il était à la tête de l'UÇK pendant la guerre du Kosovo. On le soupçonne d'avoir ordonné un certain nombre d'assassinats contre ses rivaux et d'avoir torturé et tué des civils de nationalité serbe, rome et albanaise. Des accusations qui pourraient lui valoir d'être inculpé par un tribunal spécialisé dans les crimes de guerre. Selon le colonel Jacques Augard, il s'agit d'une faute politique de la part d'Emmanuel Macron. Les salopards serbes roulaient des mécaniques quand ils avaient en face d'eux des Bosniaques désarmés, mais ils faisaient moins les malins quand ils avaient une véritable armée. I onda sam bio ne samo brutalno prebijen i odveden za Prištinu, nego i nateran da u Prištini idem ulicama gde me čekala razularena gomila spremna za linč i mislim da je to je nešto što se nije desilo u novijoj političkoj istoriji, da neko ko je oficijalni predstavnik jedne države zadužen za pregovore bude tretiran na taj način. Sve vreme dok su me ti ljudi držali, vi ste ih nazvali policajcima, ja nemam osjećaj, iako znam da su to formalno pripadnici kosovske policije, nikada dok sam bio u njihovim rukama nisam imao osjećaj da je reč o pripadnicima policije, reč je o ljudima koji su dok su me vodili za Prištinu i tukli, držali za kosu i pravili selfije, pevali verske pesme. I o ljudima koji se nisu ponašali kao policajci, već zaista sam se osjećao dok sam bio držan sa njihove strane kao da se nalazim u rukama islamske države. C'est la première fois que une institution serbe prend en considération le potentiel de sa diaspora, un potentiel qui est vraiment très grand. Les Serbes de France, actuellement, on peut compter une communauté d'à peu près 400 000 personnes. Aujourd'hui, cette diaspora a évolué. Aujourd'hui, nous sommes la 3e, voire la 4e génération de Serbes qui sont installés en France et qui sommes pleinement intégrés dans la vie française. Et au travers de cette implication, nous avons vraiment une volonté de devenir un pont entre la France et la Serbie, mais aussi la Republika Srpska. Postoji nekoliko načina da se objasni ta situacija, vi ste to s pravom rekli. Mi jesmo bili u nekim godinama, dakle, rat i nakon toga zaista u izolaciji. Nepravednoj, zbog toga što mnogi koji su trebali da o tome vode računa, jesu, dakle, međunarodna zajednica ili članovi međunarodne zajednice, nisu očito vodili o tome računa i nisu htjeli na jedan realan način da pristupe uopšte problemu bivše Jugoslavije, a pogotovo evo i Bosne i Hercegovine, koja je bila neka vrsta replike te bivše Jugoslavije koja je nestala, koja je razbijena i koja je tu prouzrokovala mnoge probleme mnogim, naravno, narodima koji su tu živjeli. I mogu da kažem da nakon te izolacije mi smo postali jako svjesni potrebe da sami budemo dobro organizovani, da radimo na sebi, da jačamo Republiku Srpsku i da razumijemo da smo najvažniji oslonac sami sebi. A to znači morate se osloniti na sebe, na svoje kapacitete. Et donc ma dernière question est comment va-t-on pouvoir garder cette province qui est entièrement serbe?
Istorija srpskog naroda pisala se na Kosovu i Metohiji od njegovog postanka. I uveren sam u to da će se istorija srpskog naroda pisati na Kosovu i Metohiji i u budućnosti. Siguran sam da je jedini način da budemo uporni i strpljivi i da nastavimo da radimo na opstanku našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Uostalom, ako pogledamo prethodnih 100 godina ili ako pogledamo od početka 20. veka do danas, ja često volim da podsjetim na činjenicu da se 11 puta u tom periodu na Kosovu i Metohiji menjala zastava koja se vijori u Prištini. 11 puta. Ko je dovoljno naivan da može da pomisli da to što je neko 2008. godine 11. put podigao neku zastavu u Prištini, da je to poslednja zastava koja se tamo vijori. Dakle, setimo se da se tamo do mladoturske revolucije vijorila zastava Otomanske imperije, da smo onda imali mladoturski režim, da smo nakon toga imali 1912. godine oslobođenje Kosova i Metohije nakon 500 godina turske okupacije, da smo posle toga 1915. godine imali napad sila osovine i okupaciju Kosova i Metohije od nemačko-austro-ugarskih i bugarskih snaga, da smo 1918. godine imali oslobođenje tih teritorija od zajedničkih srpskih, francuskih i drugih savezničkih snaga, da smo sve do 1941. godine imali period kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, da smo nakon toga imali period okupacije i stvaranja takozvane Velike Albanije, da smo 1944. i 1945. godine imali ponovnu reintegraciju tog područja u Jugoslaviju, u unitarnom režimu do 1974. godine, od 1974. godine sa visokim stepenom autonomije, do 90. godine, 90. godine sa redukovanim stepenom autonomije. Od 1990. do 1999. godine taj režim, a od 1999. godine UNMIK-ov režim do 2008. godine. Dakle, ja sam možda i malo manje rekao, više se zastava tu od 11 promenilo za 100 godina i ja sam siguran da ćemo dočekati i drugačije, bolje vreme. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et un grand salut de la part de tout notre public français, mais aussi du monde francophone, les Canadiens, les Québécois, et Suisses et Belges. Hvala i veliki pozdrav iz bratske Srbije. Hvala vam puno. Merci beaucoup, vraiment.